Вот сегодня мы пришли, сегодня с отдела Преображенска нам позвонили, чтобы приходить дать показания. Вот то, что кто нас сбили. Вот поэтому вот мы собрались, 4, которые нас сбили, которые вот сбили. Вот мы обратились сначала к вам, чтобы нашла наша страховка. Вот. Потом вот сейчас на месте будем собирать и туда идти. Вот у нас как бы все документы собраны для дачи показаний. Кто нас сбил, они все ее знают. Assalomu alaykum. Man Zaydulay Vazizov. Man navi So'l Tavlidun Nazur Nasab Nadav. Ayami metroy Preobrazhenskiy buromade. Metro dabden buromadem ki peşi tami çinevani ay kalasta hamuz kat gizashte sabdem. Milisi olmadan kapıdan bunu. Guftan praverkat olmak ne modelde sarmetiyen. Giriftan adel buradan گفتن پرایر کاتون میکنیم سر میتیم گفتیم خیر رفتیم نباشم دکمنتو میکنیم برای که وری میدون دکمنت سر پویز بود رفتیم و گفتن چیز دو نکیساتون برورین دبلوی سولومونه پرایر کاتون دکمنتون سر پویز کاروچ خیلی موندیم همه چون مون داوجد 27,000 سوم شد داو بودستو اما بعد پرایر کاتون همه سر پویز پلورا که دیدم و رفتم واسه همشون توشیدن چیز مسئله کردن همونجا بعد گرفتن 3 متر بردن ما گفتیم کماندیر چیکار میکنیم گفتیم ما درجه دکمنتو رو از پرایر کدی سرفوزه ما را سرت ما بریم اخی ایپاس کوشه بعد گفت که نه گفت ولی شما گفت اگر در کوچه تو پدرش داد میکنیم ما گفتم بس پرچین اما چونش داده بس شما را جداد کنم بعد گفت که چه ما چه خیلی بخوام انا خمیشه گفت روز بستش من گفت رفت اگر 4 ساعت نسی ما هم 3 متر داشتیم در کلی دور بعد 4 ساعت اومد کتیا боя марда ки дигам қатиш омад ҳардушон омадаст як комната буд уни аввал гражданин москваро гирифтан бировардан дар онҷа дара маҳкам кардам ҳамонҷа як хеле гумгум шидан чидан ги ма фаҳмидам ки ила задестиям баъд ила задам ки байни деда дуровардан ки ҳичи гап набуд бас сеюм карташ мара файру кард омадам дуромадам гуфт ки ту чӣ кор мекунӣ дар москва ма гуфтам ҳичи ма намекунам ма гости омадагим гуфтам комил که اومد درآمد اون بعد ایرانی درآمد بالا شتا خطش کم شده زدن که این نفسش گرفت غلطید که با پیش ما اومد که ما درست شده گفت شما چیکار میکنین دکمنت‌های فارسی میکنین بفروشین ما گفتم یگان کار خیلی دام زنیمت زنا میکنین گفتم من نکردم نمیدونم گفتم با مرا قپید خیلی قپید اینجا خیلی 3 مش زد که من دهنی سرم زد که غلطیدم روم داشت تا قضیه ثابت کی روم قبیلون خیلی در سر لغت کردی زد با خیزون درست بسگوف درست استاد و کلنکه کردی دای باری پوچام زد که غلطیدم یک خسته نتونستم اما را با ایالا زدن رفتم پیش او اونجا در کتی جورش استاد سیگارت کشیدن هرشون چیزی همونجا در خپ آدم گاز زدن چیزی گاز زدن که انا بعد یه ورق دانانی سوار در پیش من موند گفت که نمیره گفت کتی جورو چاق گفت چیکنه جمع کنه تین گفت ساعت متن بره من گفتم کماندی چی من پول بتون گفتم همه چون ساعت فویز بود تو گاوزاری گفت بو خوگاد مرا زد بعد نه بو ایو ساعت بو گفت پول متی تو دست دکی بو چی بگردن نگرفتم اول بعد نه دیدا پیشی دیدم که بو چی بگردن نگرفتم آقا زدم این دیدا یا تا دای نمیجاش زد که ایهوشش را غلطید که قپیدم ایداسر ایداس قپیدم برداشت سابم که بو گفت اینا قپید اومد بو مرا قپید مرا زد که وقتی امیر قلم برداشتم تو بوی خیلی میکنی گفت پستالیت آورد در پیشونی مون که پستالیت همون میوی میتی پلا گفتم نمیجه دا من با خواب کردم که با خواب کردم زد غلطیدم اینه در پیشونیش مون ای گفت که دوای پاپرو بایی گفت سنجی میلیسا باوای همون خیلی استود که با پستالیت جوش دادوخ یا قبیده کلنکه که داروش قزاد زد یا گفتم نزنیم شفته همون میتیم تا پلا و همه خستیم که همه خیلی مستیت کردیم پروردیم کاری چیزایی پیاتیش گفتم بعد بریم گفت این کامیل قبیدن کامیل زن زدم بسته گفت مرا دیگر زمانی دو بابای کاروچی گاش گفت که گفت تو را گفت وزی داجه پوتین تو را گفت یوردان کردن نمیتونه کی تو وای کی خیلی بود پوتین تو را یوردان کردن نمیتونه Да, вот когда Комилу позвонили, да, он сказал, телефон оставь, он говорит, мне дядя звонит, говорит, если Владимир Владимирович Путин, если позвонишь, он тебе даже не способен отсюда. Bana bende ya kas ama durma ya mesela ben bakıyorum kalıntar ya mu adel bu ki şey para kaçın kadın bu
документошо сатода ҳо гуфт ва сурат гирифтем суде ми надорам гуфт нере гуфт саршон тен рава гуфт ва ё гуфтан майли дастошон дар бари ҳаминҷошон гирифте судаги майли саршон метен гуфт ва бурумад ки бу дармахтан кардам бу аяло задан додем 20,000 додем ша баъд ҳам хеле сар додан гуфтам димбура дар ҳамин территория бинем ин карат мекушед бурам. Красивый макет был, 150 год рождения. Я работаю дворником в улице Басмани, охраны ЧОП. Там скамейка, там я сидел, милиция приехала, ваши документы, документы взял, пошлите на машину. Я не знаю, первый раз. На отделе, поехали в отделе, проверка сделала, проверка все. Потом второй тоже, они тоже до конца проверка сделала. Снимал тут все, майка, все. А потом третий этаж. Мне понравилось, там мы сидели. После обеда они 2 человека приехали. Потом вот российско-гражданский заходили. Они вот так сделали. Он говорит, ты глава, говорит. Ты иммиграцию сделаешь, говорит. Мне 66 лет. Я говорю, я дворником работаю. Он говорит, нет, ты вот занимаешься такими делами. А не будет таскать сюда. Потом мне сказал, ты сиди вот сюда, стой. И ударил, сильно ударил. Наверное, 2 часа, да? 2 часа. Да. Ударил и курит, потом опять придет, опять заставит. Последний раз потом дед, иди сюда, проходи. А что вы сделали там? Сидели. Просто так сидели. На базаре приехали. Нет, ты такие дела занимаешь. Поэтому ты сюда приехали и сидели. Кто меня ударил? Я сюда ударил. Я чуть-чуть остался упал. Но да, посмотри, ничего не видно. Глаза черные все, земля. Они держали. Посмотри, глаза открывай, они держали. Потом он говорит, отпусти, я ебу. Так кричал. Он сказал, последний, на бумагу они писали, 30 000 рублей. Вот это все найдите отсюда поставьте. Сказал, денег нету. Он говорит, 5 минут. Найдите, если будем опять начинать. Опять будем ударить все.